कृष्ण. तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत आहे आजचे संडे फिश प्रोग्राम. आज आमी कितें पळया दसऱ्याचे दिला. आमी दसरो कितें लागून सेलिब्रेट करता म्हणून खबर आहे एक्झॅक्ट कितें लागून? रामान कोणाक मारलेलो? रावणाक. म्हणजे इन शॉर्ट कितें पळयता आमी की बऱ्याची वायटाचेर विजय प्राप्त जाली. म्हणजे बरो राम आनी वायट कोण? रावण. आमी हातून दोन लिला पळयतले की एक डायरेक्ट युद्धकांडाचे कित्याक रामायणान 7 कांड आहा. लास्ट युद्धकांड तेतून पळया. एक युद्ध कोणा बद्दल आहा? राम आनी कुंभकर्ण. सेकंड राम आनी रावण. कुंभकर्ण कोणाचो प्रतीक? एक प्राईड म्हणजे गर्व, मनशाक अभिमान असता, गर्व असता, ताचो प्रतीक आहा. रावण कोणाचो? इल्युजन म्हणजे भ्रम असता की आपल्या शिवाय जावचेच ना, आपुणूच करता अशें भ्रम असता ते. सो आमी पळया की हे दोन वस्तूचे अनर्थ आसा पळय दोन, भ्रम आनी गर्व म्हणजे अभिमान. तेतून कशे आमी हे करतले भायर येवंक शकता की आमचे खूप अनर्थ आसा. कोण अनर्थ ना अशें कोण सांगूंक शकना. कितकेशेच अनर्थ आसा, तेतून कशे भायर येतले ते पळया. एक्चुअली आमी पळोवंक शकता, ही आमी डिस्कस करतले आतां आमी जी फास्ट टायम सरिला आसा रावणाचे कुंभकर्णाचे हे एक्चुअली कोण ते एक्चुअली आमचे लायफ ते कित्याक ते अनर्थ आहा कोणाक आहा? आमच्या हेतूनच आहा. म्हणजे जे अभिमान आसा, गर्व आसा, प्रायड आनी इल्युजन म्हणजे भ्रम ते आमच्या हेतूनच आसा. पण आमचे स्क्रिप्चर्स आसा पळय, शास्त्रां आमकां कशें दाखयता की तेंचे थ्रू स्टोरी थ्रू दाखयता की हे अशें भ्रम आसलो तांकां, असो तो प्रायड आसलो, म्हणजे हे आसले गर्व आसलो आनी तो कसो आमी ओवरकम करूंक जाय ते कशें दाखयता शास्त्रांनी दाखयला स्टोरी फॉर्मान. फाल्यां तुका येवन सांगलें कोणी म्हणटा तुका कितलो अभिमान आसा, तुका कितलो गर्व आसा अशें म्हटलें भ्रम आसा, आमकां वायट दिसतलें. आमकां स्क्रिप्चर खंय सांगता इनडायरेक्टली स्टोरी फॉर्मान तुमी कशें फेस करूंक जाय पण ते हितून ते. सो ही लिला स्टार्ट करपा पयली की कुंभकर्ण केन्ना येयला युद्धान? ऑलमोस्ट लास्ट म्हणजे ऑलमोस्ट सगळे सोंपपाक पावलेले आसले. कित्याक कुंभकर्णाची अख्खी रावणाची सेना आसली पळय सगळी नाश जाल्ली. आनी कुंभकर्णाची एक स्पेशलिटी आसली, कुंभकर्ण कितले म्हयने दितालो? 6 म्हयने. आनी एकूच दीस जागो रावतालो. आनी तो एक दीस जागो रावन कितें करतालो? जितले तेणी वायट काम ते 6 म्हयने करूंक ना, एका दिसान तो सगळे कार्य करतालो वायट काम. चिंतूंक शकता. आनी हो श्राप तुका कसो गावलो? एक आहा की जेन्ना ही तपस्या करपाक गेल्ली ब्रह्मदेवाक पसंत करपाक, तेन्ना इंद्र वचून पळयतालो न्हू रावणान कितें मागलें, खूब कितें मागलें की आपलो मृत्यू कोणाच्या हातीन जावंक ना, की असुर राक्षसा पासून जावची, पण यक्षस गंधर्व फक्त दोगूच लोक सोडलेले. कोण? मनुष्य आनी वानर. अभिमान आहा न्हू, वानर आपल्याक कितें मारतलो नाल्यार मनुष्य कितें आपल्याक मारतले असो तो गर्व आसलो. आज लावंक शकता अशें मृत्यू कोणाची जाली तांची? वानर आनी मनुष्य म्हणजे राम मनुष्य हेतून येयलो. तेन्ना इंद्र भियालो. कितें लागून भियालो? की रावणान इतके व्हडले वरदान मागले, आतां कुंभकर्ण कितें मागतलो? म्हणजे इंद्रान कितें केलें की तुका थंय सरस्वती देवी तेच्या जिबलेर बसयली घाल्ली, जिबली ट्विस्ट करपाक. म्हणजे कितें मागपाक आसलें तें कुंभकर्णान मागपाक आसलो इंद्र आसन. इंद्राचो आसन जाय ताका ते आसलें. पण मिस्टेकली कितें मागलें तेणी? निद्रा आसन. फक्त इंद्राचें निद्रा जालें, तो फूल चेंजूच जालें. आनी ब्रह्मदेव वाटूच पळयतालो फकत ताका आसूं म्हटलें. कित्याक आनी परत चेंज करूंक शकता न्हू, ताका टायम दिवंक ना, डायरेक्ट ताका हें केलें. आतां तेच्या वचून ताका कितें जालें? 6 म्हयने तो न्हिदतालो आनी 6 म्हयने तो जागो रावतालो. सो कुंभकर्ण आतां कितें रावण कितें चिंततालो की कुंभकर्ण कितें आहा, आपलो भाव आसा कुंभकर्ण कितें कितके म्हयने दिता? न्हिदत आसता 6 म्हयने. आनी त्या वेळी कोण? लक्ष्मण रामाचो भाव. कितले दीस न्हिदतालो तो? 14 वर्सां वनवासान एकूय दीस न्हिदूंक ना. कंटिन्युअस तो जागो आसतालो लक्ष्मण. दीसभर तो भावाची सेवा करतालो राम आनी सीताची. रातची न्हिदप ना, ताका वॉचमॅन रावता जे कुटीर आसतालो पळय ताच्या भायर रावन ताका राखण करतालो तांचें. चिंतूंक शकता कितलो प्रेम आसा तो
आमी ते चिटूंकूच शकना इतको प्रेम तो भावाक करतालो आपल्या. पण जेन्ना तुका निद्रा देवी आसा पळय, कितें आमचे सगळे हेची जी देवी आसा तशी निद्रा देवी आसा, तें काम कितें झेम मारप. आतां हेची झेम आहा पळय ती कोणाक दिवंक जाय न्हू दुसऱ्याक, कोणाची लक्ष्मणाची, ती कोणाक दिली तिणी आपल्या बायलेक उर्मिला, ती कंटिन्यूस न्हिदताली, ती सेवा ती जाल्ली. चिंतूंक शकता न्हू, अशी आमकां निद्रा देवी मेळटा तर आमी खूश जातले न्हू. सो आतां रावण कितें चिंत्तालो की रामाचो भाव पळय हांगा कितें आपल्या भावा खातीर हांव फूल 14 वर्सां जागो रावलो आनी हें कितें चल्ला, आपलो भाव कितें कंटिन्यूस न्हिदता. तिणें आदेश दिलो, कितें आदेश दिलो की ताका उठय, कोणाक उठय, कुंभकर्णाक उठय म्हणून. आनी कुंभकर्णाचो अर्थ कितें, कुंभ म्हणजे मटको, व्हडले मटके आसता, आनी कर्ण म्हणजे कान, तर नांव म्हणजे कुंभकर्ण, व्हडले मटके आसले. आनी हेका उठोवपाची टॅक्नीक कितें आसली, तो निल्लो न्हू, दोनी हातीन ते लोक रोवताले आनी ते गुणगान करताले, खूब गुणगान करताले. कित्याक तो कुंभकर्ण कोणाचें प्रतीक आहा, अभिमान, गर्व आसता. अभिमान मनशाक कितें गुणगान केल्यार खूब खूश जातलो, ताका लोक गुणगान करताले. आनी तितले ते गुणगान आयकले न्हू, गुणगान आयकलेशे न्हू, ऑटोमॅटीक तो उठ्ठालो. आनी जर अभिमान मनीस गुणगान आयकून करिना, आतां आपले म्हाजे गुणगान कोण करिना अभिमाना, तर तो कितें करतालो, आपले गुणगान तोंडान सांगतालो, आयक आपण अशें अशें आहा. मिनिस्टर पळोवंक शकता काय करताले, अभिमान आसता. सो कुंभकर्णान कितें केलें, चिंतलें तिणी तेका सगळें चालू आसलो, सगळे गुणगान करताले. जितले गुणगान तेणें आयकले ना आपल्या कानासून, ऑटोमॅटीक तो उठलो. आनी उठलो आनी पयलीं कितें केलें तेणी, राग येयलो आतां, राखण कोण उठयलो. तो कुंभकर्ण पळोवंक शकता आमच्या हेतून सुद्दां आहा, आमी जर न्हिदलेले आहा आनी आमकां कोणी उठयले मदीं, आमचे सगळे हितून घेवन आमी कुंभकर्ण जाता, पळोवंक शकता न्हू, म्हजी झेम तुटली जाल्यार. तसो कुंभकर्ण उठलो आनी कुंभकर्ण उठोवन कितें केलें, पयलीं खावपाक स्टार्ट केलें. जे मेळटा तें सगळें कितें खातालो, भूक लागली न्हू, खावपाक स्टार्ट करताले. आनी ताका तांणी सगळी स्टोरी सांगली, ते कितें जालां, कितें चल्लां, युद्ध चालू आहा रामाचें आनी रावणाचें. आपले सगळे लोक मेले, इतले आसले पळय मिनिस्टर, बरे बरे मिनिस्टर मेले, सगळे मेले. फक्त आतां तुका आतां वचोंक जाय, खंय युद्धाक वचोंक जाय. आनी तिणें तयार जालो युद्धाक वचपाक. आनी ताका भाव सांगता रावण, कितें सांगता की सेना घेवन चल, एकटो वचोंक नाका. पण तो कुंभकर्ण कितें आसलो, अभिमान आसलो, प्रायड आसलो, तो कितें चिंत्तालो आपल्याक सेना नाका, आपूण एकटोच वयतलो आनी तो मारतलो आनी येतलो. अशें म्हटलेलें आहा की रावणान कुंभकर्णाक कितें सांगलो, तेजी वानर सेना आसली पळय तांकां फिजिकली आनी सायकोलॉजी म्हणजे तांकां भंय घालपा खातीर की कुंभकर्ण केदो व्हडलो आसा. अशें म्हटलां की 10,000 फीट आसलो, 10,000 फीट, इतलो व्हडलो आसलो कुंभकर्ण. इवन रावणाहून व्हडलो कुंभकर्ण दिसतालो. तांकां पळोवन रावण हे वानर कितें जातले, भयभीत जातले न्हू. मागीर ताका तिणें स्पेशल धाडलेलो भंय घालपाक तेंच्या मनाक. आनी सेकंड म्हणजे कुंभकर्ण कितें घेवन वचूंक सोदलो सेना, कित्याक ताका दाखोवंक सोदता न्हू आपूण एकटोच विजय करूंक शकता, आपूण एकटोच जिखोवंक शकता, आपणाक कोणाची सेनाची गरज ना. फाल्यां सेना वयले कितें म्हणटली, तूं आनी सेना घेवन वचून जिखलो न्हू, तूं एकटोच जिखलो म्हणजे कुंभकर्णाक हें आहलें, पावर आहली. आनी जेन्ना कुंभकर्ण येयल्या उपरांत न्हू सगळे वानर ताका एटॅक करपाक लागता, सगळे वानर एटॅक करता. आनी आमी हितून आमकां हे लेक्चर एक्चुअली शुभला स्कूलचो तिणें एक बरें सांगलें की ते साधका आसता पळय ते वानरा भशेन ना. स्टार्टींग म्हणजे नीव साधका आसता, हाली हाली भक्तीन येयले 2-3 वर्सां जालीं, ते कोणें येयले न्हू मायादेव भियाना ते एटॅक करता एक्चुअली. आनी कितें करता लास्टाक फसता. तशेंच हे वानर कितें खूब उमेदीन आसले युद्ध करपाक न्हू. जेन्ना कुंभकर्ण येयलो डायरेक्ट ताका एटॅक केलो धांवपाक. इजिली कुंभकर्ण कितें केलें ताका उखल्लें आनी खावपाक स्टार्ट करतालो. कुंभकर्ण टायम घालिनासलो, कारो तोंडान घाली. ते थोडे नाकासून भायर सरताले, कानासून भायर येताले, दांताच्या गॅपीसून भायर येताले वानर, इतलो तो करतालो. आनी अशें म्हणटा की चलता चलता कितें करतालो तो कितलेशेच वानर तेणी मारून उडयले. ती लिमिटूच ना, कितलेशेच वानर मारता, चलता चलता इतलेशेच वानर मरता, इतलेशे वानर मरताले चलता चलता. सो आमकां एक्चुअली हे सगळे गर्व आहा पळय ताका कोण कोण आमकां वाचूंक शकता, भगवान राम. आमकां ती ताकद ना की एकटो कुंभकर्ण जायते गर्व ताका अभिमानाक फेस करपाक. आमकां सपोर्ट कोणाक जाय, भगवान राम सपोर्ट करूंक शकता. सो कुंभकर्णान कितें केलें, कुंभकर्णान एक व्हडलो भालो आसलो, तो भालो घेवन तो मारपाक स्टार्ट केलें. जितले वानर मेळटा पळय सगळ्यांक तो वानरांक मारतालो. टायमच एटॅक करून सगळे वानरांक मारतालो. हे कोण पळयता, भगवान राम पळयता. आनी तो विभीषणाक सांगता, विभीषण तो भाव न्हू, हो कोण काम म्हणून येयला तो.
तो कितें सांगता की आपलो भाव सांगता कुंभकर्ण सगळी डिटेल सांगता ताका. आनी आतां हे कोण पळयतले वानरां जर एटॅक करता वानर सेनाचो लिडर कोण आसता अंगद पळयता पयलीं की हे आतां वानरांक मारता म्हणून तो एटॅक केलो तेचेर कोणाचे कुंभकर्णाचेर. वानरान इतले कुंभकर्णान अंगदान इतले बाण मारले की एक्चुअली ते कांयच लागनासले वयताले शाटीक लागताले पडटाले शाटीक लागताले पडटाले इफेक्ट पडनासलो. पण तेणी हिणी कितें केलें कुंभकर्णान फक्त एक लेफ्ट हँड असो घुंवलो अंगद वचोन कितलो असो पयस दोंगरा वचोन पडलो बेशूद जावन. चिंतून कितली पावर आसता. आनी हे कोण पळयता हनुमनजी पळयता. हनुमनजी म्हणटा कितें आपणाक कितें तें करूंक जाय म्हणून हनुमन धांवून येता फास्ट ताका एटॅक करपा खातीर आनी करपा आसता तेन्नाच तो हनुमनजी एक मूठ मारता. हनुमनजी मूठ मारल्या उपरांत हनुमनजी सुद्दां पयस वचोन पडटा आनी उलटी येवपाक स्टार्ट जाता. आतां हे सगळे कोण पळयताले वानर पळयतालो कित्याक वानर सेना भितर सगळ्यात पावरफूल कोण आहलो हनुमनजी आहलो. आनी हनुमनजीची अशी कंडिशन जाली जाल्यार आमची कितें जाताली हेचे चिंतताले मातशें मनान भंय कसो जालो. तेन्ना वानर सेनाचो लिडर आसता सुग्रीव तो एटॅक करपाक स्टार्ट करता कित्याक आपणाक कितें तें करूंक जाय म्हणून. तो कुंभकर्णाच्या फास्ट धांवपाक स्टार्ट करता धांवन एटॅक करपाक. ते कुंभकर्ण एक भालो घेता त्याच्यात मारता ताका आनी ताका गट धरता आपल्या बदलीक सगळी गट धरता आनी घेवन वयता खंय लंका. जशें तुमी शकता आतां एक सेना आसा त्याच्या लिडराकूच कॉल लागून मारलो आनी गट धरला घेवन गेलो. सेना चिंततली ना आतां कितें चल्लां हेंचें आनी टायम काडिना. तो सारको फूल बेशूद सुग्रीव तो फूल बेशूद पडलेलो आहा ताका खबर नासलो कितें चल्लां तें आनी लंकेन वयतालो. सगळी वानर सेना शॉक आसता की आतां कितें करपाचें. तेन्ना हनुमनजी चिंतता की आपूण कितें तरी करूंक जाय आतां. तरी तो चिंतता कितें हनुमनजीचो लिडर कोण सुग्रीव आहलो ताका जर कितें हेल्प केली जाल्यार ताका लज खंय येतली न्हू ताका तिणी वाटेक वचोना तेच्या असो ना पळया कितें जाता तें. आनी हनुमनजी उग्गी रावलो सायडीक की हनुमनजी चिंततालो की कुंभकर्ण कितें आहा प्रायड अभिमान ताका हे करता प्रतीक आसा तसो सुग्रीव कोणाक आसा ज्ञान नॉलेजीक आसा. सो आमकां जर नॉलेज आसा जाल्यार आमी ऑटोमॅटीक ते अभिमानाचेर ओवरकम करूंक शकता टायम लागना. पण जर आमी नॉलेज आमचे ज्ञान आमचे बगलीक दवरली अशी आनी प्रायडान फुडें वयता अभिमानान जाल्यार ती नॉलेज कांय युजाची ना. सो कुंभकर्ण ताका सुग्रीव घेवन खंय पावता लंकान पावलो. आनी जेन्ना लंकान पावलो उपरांत सगळे लंकाचे लोक ताचें स्वागत करता. कोण फुलां मारताले कोण गंगाजल मारताले गंगाजल न्हू गुलाबजल मारताले. आनी ते गुलाबजलाचे थोडे थेंबे न्हू कोणाचेर पडटा सुग्रीवाचेर पडटा. सुग्रीव जागो जाता. त्या टायमार सुग्रीव खंय धरलेलो बगलेन न्हू तो बेशूद आहलो न्हू खाण्याक धरलेलो आनी तो थंय एंट्री करपाचो आसता लंकान. तेन्ना सुग्रीव चिंतता कितें चिंतता की आपूण कितें हाका मारूंक शकना कोणाक कुंभकर्णाक मारूंक शकना. आपूण कितें करूंक शकता ताका डॅमेज करूंक शकता. पूण आपूण कितें चिंततालो कितें अशें डॅमेज करपाचो. तो जॅम उदकी मारता आनी कुंभकर्णाच्या कानाचेर चावता. इतलो जोरान चावता की खूब व्हडलें चावता दोनूय कान ते चावता आनी जॅम मारता आनी तेचे नाकात चावता. आनी सुग्रीव चिंतता की आपूण ताका डॅमेज केली कितें ती डॅमेज केली आनी आतां कुंभकर्ण कितें आहा खूब अभिमान आहा न्हू आपल्याक इंजर्ड जालो आपूण एक नाक आनी कान चावलो कसो वयतलो लंकेन परत. म्हणून तो चिंतता की आपूण आतां परत युद्धान वयता. जर तो युद्धान वयता कोणा फाटल्यान सुग्रीव फाटल्यान धांवत वयता आनी सुग्रीव धांवन कोणा फाटल्यान लिपता भगवान रामा फाटल्यान लिपता. कित्याक सुग्रीव खबर आसता कितें आपूण ताका कांयच करूंक शकना की हेजे प्रायड अभिमान आसा पळय ताका आपूण कांयच करूंक शकना. ताका फक्त कोण वाचूंक शकता आपणाक भगवान राम वाचूंक शकता आनी कोण आपणाक कांय करूंक शकना म्हणटा. कित्याक कुंभकर्ण कितें चिंततालो की कुंभकर्णाक आतां अभिमान आसलो न्हू आपूण हल्ला म्हणजे कितें म्हणटा चिंततालो की लोक आपणाक कितें म्हणटले आपल्या लोक आपूण आतां रिटर्न वचत जाल्यार न्हू लंकेन लोक कितें म्हणटले म्हणून तो रिटर्न वयता खंय युद्धान वयता रिटर्न. आनी थंय त्या टायमार युद्ध चालू की तो आनी टायम काडिना कोणाक लक्ष्मण एटॅक करता पयलीं कुंभकर्णाक एटॅक करता लक्ष्मण ताका दोगांचे भितर युद्ध चालू जाता. तरी तो लक्ष्मणाक केअर करिना कोण कुंभकर्ण डायरेक्ट तो चिंतता कोणाक मारपाचो रामाक. कित्याक जर रामाक मारल्या उपरांत युद्धच सोंपलें राजाच ना कोणाक युद्ध जाता पळय तोच ना जाल्यार युद्ध केलें अर्थच ना न्हू. म्हणून तो व्हडलीशी हे घेता हातोरी लाकूड आसता व्हडली हातोरी आनी तो मारपाक वयता धांवपाक.
रामाक मारतलोच म्हणटात, धांवपाक वयता रामाक फाटल्यान मारपाक. आनी त्या टायमार राम बाण मारता, धनुश्य बाण मारता आणि त्याची हातोडीची जी बोळी असता ती तुटता आणि ती हातोडी सकयल पडटा. तेन्ना मागीर राम एक धनुश्य बाण मारता, तें नांव आसा वायू शस्त्र म्हणून. तो इतलो मारून कांय इफेक्ट जायना, कोणाक कुंभकर्णाक परत कांय इफेक्ट जायना. आनी त्याच्या हातीसून जेन्ना मारले म्हणून रगत वताले कंटिन्युअस, तेन्ना राम चिंतता की आपूण जर कितें तरी करूंक जाय सेकेंड हात मारपा खातीर, हात तोडपा खातीर. तो परत दुसरे बाण मारता आनी तेजो सेकेंड हात मोडटा. आतां कितें जालें, कुंभकर्णाची कशी कंडिशन आहा, दोनूय हात तेचे तुटलेले, धनुश्य बाण मारल्या उपरांत, बाण मारल्या उपरांत. फक्त जे कमरेन उबो आसा तो राम आनी कितें दोन हातीन दोन तलवारी घेता, ताका तीन अगस्ट दोन हातीन दोन तलवारी घेता आनी वयता ते दोनूय पांय कापता. कोणाचे? कुंभकर्णाचे पांय. आतां कुंभकर्णाची कंडिशन कशी आहा, दोन हात ना, दोन पांय ना, तरी पण तो कितें करता, ताका खावपाचें फुडें येता, कसो चलोन चलो, ताका लागून गितलो मारपाक. आनी कुंभकर्ण तेन्ना कितें करता, राम कितें करता तेन्ना अशें बाण मारता इतले ते फूल तोंडान तेचे बाण भरता आनी एका बाणान तेची तकली करून डायरेक्ट लंकेन तेची पावता तकली. कित्याक लागून की ताका डायरेक्ट ही मेसेज हाडली कोणाक? रावणाक. तूं सो येवं नाका, आता तूं सो येयल्यार कितें जातली, तुजी सुद्दां हीच कंडिशन जातली सेम. ती कशी हेची जाली कंडिशन पळय कुंभकर्णाची, तशीच तुजी सेम कंडिशन जातली म्हणून डायरेक्ट ती स्टेटमेंट घालून क्लियर. आता आम्ही बघू शकता की त्याचे तोंडात इतले मान कितें लागून मारले, कित्याक जेन्ना तो प्रायड मनीस आसता, जेन्ना अभिमान आसता पळय, तो पयलीं कितें करता, आपले बद्दल आयकपाची खूब इच्छा आसता. ते कान हिरी कापलेले तेचे चावून डॅमेज केल्ले, आतां उरले तोंडान तो आपलो गुणगान करतलो न्हू. म्हणजे भगवान रामान कितले मान तोंडूच बंद केले, तो आनी गुणगान कांयच करूंक शकना. आतां आमी नेक्स्ट पळोवया तो रावणाचो. रावण हो कोणाचो प्रतीक म्हटलेलो आहा की भ्रम, इल्युजन असता. म्हणजे इल्युजन म्हणजे कितें, आपूण डुअर म्हणटा, जग सृष्टीत आपूण केला, आपल्या शिवाय कांयच जावचें ना, आपणाक कोणूच हरोवंक शकना. अशें खूब खूब असे रावणाचे हे असले, कितें आहले, हे आहलो, भ्रम आहलो इतले. पळोवंक शकता आमी की रावणान न्हू अशें पळोवंक शकता, अशें म्हटलां की रावणान इतले श्राप घेतलेले लोकांक पासून, श्राप केले अशें कोणा पासून करूंक नासले. कोणी तशें रिकॉर्ड जर काम 18 श्राप गावलेले कोणा? रावणाक. सगळ्यांक जशें की ब्रह्मा, वेदवती, खूप जाणां पासून, बृहस्पती पासून कितलेशे 18 अशें पळोवंक इतले 18 श्राप घेवन भोंवतालो रावण. आनी रावणाक अशें न्हू की खूब जाणांनी ताका समजोवपाक ट्राय केल्लो की ती युद्ध करूं नाका कोणा वांगडा, रामा वांगडा. जशी त्याचे बायलेन सांगले, मंदोदरीन सांगलेले, त्याच्या भावान विभीषणान सांगलेले, इवन हनुमानजी अंगदान सांगलेले, पण तरी तो आयकपाक तयार नासलो. तो म्हणटा तो इतलो जो मनीस भ्रमान आसता पळय, तो कोण कितले सांग तो आयकपाक तयार नासता, की तो ताका कांयच खबर पडना, आपूण जिखतलो म्हणून जिखतालो. सो रावणान जर एंट्री केली, आतां रावण चिंतलो न्हू की रावणान पळयलें की आपले सगळे भाव मेले, सगळे चेहरे आसतले मेले, आपले सगळे मिनिस्टर आसतले मेले, आतां कितें आपणाकूच युद्धान वचोंक जाय प्रॅक्टिकली. इतले तो पळोवन न्हू तरी ताका तो भ्रम आसता. कसलो भ्रम आसता की आपूण जिखतलो. कित्याक इतलो पळोवन सुद्दां ताका भ्रम आसता, चिंतूंक शकना. आपले भाव मेले, चेहरे मेले, सगळे तेणी चिंतले, पळयलें दोळे फुडले, तरी पण तो आतां चिंततालो कितें आपुणूच जिखतलो म्हणून. तो ते मेले म्हणजे जालें, आपूण अजून पावरफूल आसा, जिखोंक शकता म्हणून. तो आतां रावण भायर सरता युद्धाक. आनी रावणाची कितली सेना आसता त्या टायमार, अशें म्हटलें की कितलीशी सेना आसता, म्हणजे स्पेशल सेना आपूण फाटल्यान दवरलेली आपणाक. आतां हे राम आनी लक्ष्मण कितें चिंतताले, बाकी वानर सेना, की रावणाक काय ना, फक्त उरला कोण, एकटोच रावण उरला, बाकी सगळे मारून गेले म्हणून चिंतताले. पण तशें नासलें. रावणाची सेना खूब आहली, खूपच सेना त्याची फाटी आहली. आनी जेन्ना तो रावण युद्धार येता पळय, तेन्ना 7 दीस काम केलेले युद्धाचे, लास्ट 7वो दीस चालू आसतलो. पूण चिंतताले सगळी सेना मेली, तशें ना. रावण येतालो पळय तेन्ना अशें म्हटलेलें की 1 लाख रथ येताले, 3000 हत्ती, 6 लाख घोडे आनी कितकेशेच सैनीक. आनी तेच्या मदीं कोण आसलो? रावण. रावण येता. कितले रावणाचो रथ कितले घोडे आसता? 8 घोडे घेवन, आनी रथ फूल भरला.
तितलो अस्त्र शस्त्र आतां सगळो भरून रावण येतालो खंय युद्धाचे हेचेर. जेन्ना रावण येतालो पळय तेन्ना एक व्हडले पक्षी येवन बसता. पक्षी म्हणजे कोण जे आतां मांस खाता पळय मनशाचे बी गीत म्हणटा हिंदीन ताका ते येवन तेच्या रथार बसता. आनी ते बसल्या उपरांत न्हू सगळे सैनिकांक कळटा कित्याक आतां कितें वायट घडपाचें आहा. आनी ते पक्षी पण रावणाक तितको विश्वास ना. रावण म्हणटा पक्षी बसला कितें जालें आपूण खूब शक्तिमान म्हणटा आपूण हयसरी रावणाक मारतलो म्हणटा. पण ते पक्षी न्हू 100% कॉन्फिडंट आहलो. कितें कॉन्फिडंट आहलो की आपणा रावणाची मृत्यू येयली आपणा कितें आतां मेळटलें खावपाक. त्या खातीर रथार पयलींच बसलेले कित्याक अशें ते वायट लक्षण न्हू सायन पयलींच कळटा ते वायट घडपाचें आहा कोणाक कळटा. पण ते आमी सायन्स पण जे कोणाक अभिमान आसता पळय हेका गर्व आसता भ्रमण आसता तो व्हडलोसो केअर करिना सायनान. वायट दिसता दिसो आपूण पावरफूल आहा न्हू आपूण ताका जिखतलोच म्हणटा वो काम करतलो. सो रावणान तितलो लक्ष दिवंक ना आनी तिणें फक्त फोकस केलो युद्धाचेर. आनी फोकस युद्धाचो कोणाचेर केलो तेणी राम. फक्त रामाकूच अटॅक करतलो म्हणून चिंतता. म्हणजे एक राहू नावाचे मिशल आसता ते तेणी अटॅक केले रामाचेर सोडले. आनी ते वचून रामाचेर डायरेक्ट तकलेर बसता बसून बसता. पण रामाक काय जावंक ना फक्त राम काडले तेणी अशें उलयले. आनी राम मागीर तेन्ना रुद्र नावाचे बाण आसता तो मारता कोणाचे रावणाचे. पण तो बाण असो मारलो की रावण जमनीर पडटा. तर रावणाक काय जायना रावण फक्त जमनीरूच पडटा आनी परत उबो रावता. आनी तेचे भितर युद्ध चालू आसता. आमी पळोवंक शकता पयलीं की रामायण सिरियल आसताली तेन्ना दाखयताले न्हू एक बाण मारता एक तो मारता मदीं लायट पेटता पालवता तशें तेंचें चलतालें युद्ध खूब चलतालें. जेन्ना हेंचें युद्ध इतलें सारकें भीस्म जालें आसता तेन्ना लक्ष्मण कितें म्हणटा आपणाक कितें करूंक जाय रामाक वाचोवपा खातीर. मागीर तो मदीं धांवता वाचोवपा खातीर रामा खातीर वाचोवपा खातीर. पण ते चुकान तो बाण कोणाचेर मारता लक्ष्मणाचेर बसता आनी लक्ष्मण जमनीर पडटा. जेन्ना लक्ष्मण जमनीर पडलो तो पळयता न्हू रामाक इतलो राग येता. राम कंटिन्युअस बाण मारीत आसता कंटिन्युअस बाण ताका टायमूच मेळना की रावणाक खंयसून बाण येता तें ताका सांगतले कितले येता ते झबझबीत. रावण भिवून रावणाचो ड्रायव्हर आसता रथ घेवन पयस वता म्हणजे खंय उदक पिवपा खातीर घेवन वयता भिवून. आनी तेन्ना रावण ताका कितें म्हणटा रावण वयलो कसो ताका तापयता ड्रायव्हराक आपलो रथ कित्याक घेवन गेलो काय तूं म्हणटा अशें कित्याक केलें काय म्हणटा. तो म्हणटा कितें ना आपूण जर रथ व्हरना कितें जातलें आसल्यार तूं मरतलो आसलो. तो वाचोवपा खातीर आपूण हांगा रथ घेवन येयलो. आनी हे सगळें कोण पळयतालो विभीषण पळयतालो. विभीषण कितें चिंतता की रामा कडेन आतां कितें आहा कांयच ना. एक रथ ना रावणाचो रथ आसा रथान खूब अस्त्र शस्त्र आहा. रामा कडेन कितें आहा फक्त 2 तलवारी आहले आनी एक धनुश्य बाण आहलो इतकेच आहले. आनी रामा कडेन कितें ना कवच ना. रावणा कडेन कवच आसा आनी रामा कडेन एक्चुअली कांयच ना. ह्यो जी चपलां आसली तसो कोण घेवन गेलो बरें घेवन गेलो. रामा कडेन एक्चुअली पळोवंक जाल्यार कांयच नासलें रामा कडेन. आनी हे युद्ध सारकें जायना न्हू इक्वल ना. रथ ना तयारीक रथ आसा म्हणजे युद्ध इक्वल ना. तेन्ना तो रामाक म्हणटा विभीषण युद्ध इक्वल जायना. तेन्ना राम विभीषणाक कितें सांगता तूं भिवो नाका म्हणटा. आपल्या कडेन रथ आसा आपलो रथ कसलो म्हणटा तो आपूण खंयच्या रथार उबो आसा धर्माचो रथ आसा म्हूण सांगता. आपलो रथ आतां खंयचो आहा धर्माचो आहा. आनी आपूण जे कवच घातला आपलो कवच कसलो म्हणटा राम सद्गुण बरे गुणाचो कवच आसा म्हणटा. आनी आपले अस्त्र शस्त्र कसले म्हणटा तो ज्ञान आसा जी नॉलेज आसा पळय ती अस्त्र शस्त्र. आनी आपलो रथाचो ड्रायव्हर रथाचो सारथी कोण म्हाजी साधना म्हणून सांगता राम. इतलें सांगता राम त्या सांगपाक ताका एक्सप्लेन करता कोणा विभीषणाक की हेचें अशें न्हू की तुज्या कडेन तो सगळें आसा. रावणा कडेन पळोवंक वचत जाल्यार आमी सगळें आसले सगळें म्हणजे रथ आहलो अस्त्र शस्त्र आहले सगळें आहले तरी पण रावण कितें करतालो भयबीत आहलो. पण रामा कडेन एक्चुअली कांयच नसलें. पळोवंक वचत प्रॅक्टिकली रामा कडेन कांयच ना इतलें ना. इवन ती वानर सेना आमी पळोवंक शकता तिणी इतले ते वनवासान जेन्ना सिटीक सोडटाले तांकां खावपाक पिवपाक कांयच मेळनासलें. कितें भुकय तळमळटाले पळोवंक वचत प्रॅक्टिकली. पण रावणाची सेना आसली खंय फूल ट्रेनिंग आसली फूल सगळे प्रोटीन शेक म्हणून खावन येताले सगळे खावन ते फूल वेल ट्रेन आसले. पण तरी पण पळोवंक शकता की वानर सेना जिखली. वानर सेना कित्याक लागून जिखली कित्याक लागून की वानर सेना कोणा वांगडा आसली
जे सत्य धर्मा सायडीन आहली आणि रावण सेना काय आहली वायटा सायडीन आसली. म्हणजे आमी तांकां कॉन्फिडन्स कसो आलो रावण सेना की आमी धर्मा सायडीन आसा म्हणून. हे आयकोन न्हू हो खूब खुश जालो. कोण विभीषणाक सांगतालो न्हू इतलो खुश जालो. अशें ते डिस्कशन चालूच आसले. त्या टायमार कितें येता थंय रथ येता. 1000 घोड्यांचो रथ येता. रथ आसता कलर आसता ग्रीन कलर आणि फूल रथ तो अस्त्र शस्त्रान भरलेलो आसता. रथ कोण घालता खबर आहा? इंद्रदेव घालता. त्या रथाचो ड्रायव्हर आसता मथली, एक्सपर्ट ड्रायव्हर आसता. आता आमी क्वेश्चन करूं शकता युद्ध कितके दीस चल्ला? 7 दीस. आता 7वो दीस चालू आहा. आता इंद्राचो रथ धाडूंकूच जाय आसलो. इंद्रान केन्ना रथ धाडूंक जाय आसलो? पयल्या दिसाच धाडूंक जाय आसलो न्हू. आता फॉर्म्युलेनी कसले करता इतले रथ धाडूंक. रिजन कितें आसा की इंद्रदेव भयबीत आसलो. कित्याक इंद्रदेवान हेचे पयलीं खुबदां युद्ध केलें. एक्सपिरियन्स खूब आसलो रावणाक फायटींग करपाचो. इतले फावटी युद्ध हरले. तो चिंततालो की आता हे रामाचे आनी कॉन्फिडन्स आसलो राम जिखतलो म्हणून. आनी आतां जरी रावण हरलो राम जिखलो जाल्यार कितें जातलें? तशी कितें जातली तेची हालत जातली न्हू. कशी रावण ताका मारतलो. कित्याक हेचे पयलीं तो सगळे देवता लोकांक खंय दवरलेले न्ही आपल्या घरांत हाडून दवरलेले. कोणाक अग्निदेवाक रांदपाक दवरलेलो, झाडांक उदक घालपाक इंद्राक दवरलो, अशें सगळें दवरलेले. इवन ते 9 हे आसता ग्रह आसता तेका स्टेप्स दवरले. 9 स्टेप्स आसता पळय सिंहासन चडपाक. एका ग्रहाचेर एक स्टेप. तो रावण कितें दाखोवंक सोदतालो आपलो ग्रह सुद्दां काय करूंक शकना. आतां शनी ग्रह बी आसता न्हू मातशें ग्रह लागला पण ते 7.5 बी लागता. तशें ते दाखोवंक सोदतालो आपले ग्रहाचे पांय धरून वयता पळय काय करूंक शकना. आनी ह्यो भंय कोणाच्या आतां इंद्राक भंय आसलो. तिणें रथ जर पयलींच धाडलेलो जाल्यार कितें जातलें? आपूण हरलो जाल्यार रावन जर कितें जातलें की आपली वाल लागतली म्हणून भयबीत आसलो. पण तिणें रथ तो पयलीं धाडिना. आनी सेकेंड कारण रिजन कितें आहा की इंद्र चिंततालो न्हू आपूण रथ करून कितले फावटी युद्ध केले कोणा वांगडा? रावणा वांगडा. आनी आपूण तें युद्ध जिखोकूच ना. हो रथ आपूण कित्याक धाडूं? आतां पळयता न्हू इंद्रदेव की सगळे मेले फक्त रावणच उरला. तेन्ना तो रथ धाडटा. आनी सेकेंड इंद्र चिंततालो न्हू की आतां रथ धाडलें कितें जातलें? आपलें नांव येतलें चुकान राम जिखलो म्हणून आपूण रथ धाडलेलो. सो राम आतां रथार चडटा आनी चडटकच तेंची फायटींग युद्ध परत चालू जाता कोणा रावणा वांगडा. आनी अशें युद्ध चालू आसता की कोणच ताका सगळे जे बाकीचे वानर सेना आनी सगळे ते युद्ध स्टॉप केला. फक्त ते दोगांचें युद्ध पळयताले. कोणाचें? रामाचें आनी रावणाचें. सारकें स्ट्रॉंग एकामेकाक मारिला धनुश्य बाण मारिला काळ ना की कोण खंय मारता तो. इतले मारीत आसता की कंटिन्यूअस चालू आसा. आनी चुकान न्हू एक बाण हेका लागता रावणाक लागता. आनी रावणाचो ड्रायव्हर परत ताका घेवन वयता खंय उदक पिवपाक. आनी उदक पिवपाक परत घेवन वयता. आनी त्याच टायमार कोण येता खबर आहा की अगस्त्य मुनी येता. आनी अगस्त्य मुनी येवन रामाक न्हू एक मंत्र दिता. आदित्य हिरिनीय मंत्र. हे मंत्रान कितें फायदो जाता खबर आहा की जी तुका थकवत जालेली आहा पळय ती नाश जाता. आनी तुका जी नेगेटिविटी आसा ताकद आसून जर आमी सूर्य पळयत ना आमचो दीस पळय कसो बोर कसो वयता पळय तसो ते पॉझिटीव खाली ताका ती मंत्र दिता. कोणाक? अगस्त्य मुनी ताका येवन दिता. आनी राम ती मंत्र जेन्ना जप करता चॅन्टिंग करता त्याच टायमार ते कोण येता? रावण परत येता. रावण रथ घेवन. आनी तेन्ना राम सांगता आपल्या ड्रायव्हराक चल वच रावणाक हें करया. आतां हितून भितर एक फरक आसा पळोवंक शकता की रावण आनी रावण खूब फरक आसा. राम न्हू लोकांक प्रेम करतालो. रावण कितें करतालो? तेंचें शोशण करतालो. आनी पळोवंक शकता की रथाच्या ड्रायव्हरान प्रेमान पळोवंक शकता. राम आपल्या रथाच्या ड्रायव्हराक कितलो प्रेम दितालो प्रेमान सांगतालो. रावण कितें तें जीव वाचयता ते ताका तापयतालो आनी हो एक फरक आसा. इवन आमी पळोवंक शकता की जे आमी जेन्ना युद्ध चालू आसतालें पळय कितलेशीच वानर सेना मेळटली. वानर सेना मरताले. तेन्ना राम कितें करतालो तांकां सांगतालो की ती सेना उखल तेजी बॉडी आनी सायडीक दवरूंक नाका. आमी मागीर तेंचे हें करया उजो दिया म्हणजे संस्कार करया. पण रावण हें कितें करतालो? जे कोण सेना मरता पळय ते दवरप ना उखलून दर्याक उडोवप. सगळे मेळले तितके दर्याक उडोवप. कित्याक आमी पळोवंक शकता जेन्ना हनुमानजी संजीवनी पर्वत दोंगर घेवन येता कित्या खातीर? लक्ष्मणा खातीर. संजीवनी दोंगर घेवन येता लक्ष्मणा खातीर. तेन्ना लक्ष्मणाक तो बरो करता पळय.
तरी पण दोंगर हाडल्या उपरांत तेतून संजीवनी वखद खूब आसता. कोणाक यूज करपाचें म्हणजे वखद कोणाक यूज करता ते इतली वानस सेना आसता पळय तेंकां ते लायतात परत जिवीत करता. आनी तेन्ना ही वानस सेनात कितें चिंत्ताले, आतां आमी कितें चिंत्ताले की आतां जालें न्हू आमचें आमी दुश्मनाक कितें परत जिते करया. वानस सेना हरी देवटी आमची भक्ताची भगवंताची कितें चिंत्ताले चल आतां आमी कोणाक जिते करया, ते राक्षस मेले पळय तेंकां लावन जिते करया. म्हणजे वचोन सगळे राक्षसांचे शरीर सोडटाले. खंय राक्षसाचें शरीर आहा तांकां एक सुद्दां शरीर मेळना आसलें, एक सुद्दां शरीर थंय नसलें. कित्याक रावणान सगळे कितें केलें दर्यान व्हांवन उडयलें. फरक पळोवंक शकता आमी कितलो की राम हांकां प्रेम करतालो इतले हांकां वानस सेनाक सगळ्यांक एक कोण ना कोणाकूच. आनी रावण हांवें कितें करी यूज करी फक्त तांकां यूज करी आनी सरून दी. सो रावण आतां परत येता न्हू तेन्ना परत युद्ध चालू आसता. आनी इतले तेजे बाण मारतलो की तेजी तकली उरयली. एक फर्स्ट एक बाण तकली उरयली. रावणाक कितली तकली आसली 10 तकले 20 हात. इतले रावणान एक बाण तकली मारली तकली सकयल पडटाली दुसरी तकली येताली. इतले हात मारले दुसरे हात सकयल पडटाले अशें इतले चालू आसले. राम आतां चिंतता अशें कशें अशें रामाक सगळें खबर आहा रिल्ल्या बद्दल तो अशें आहा. राम चिंतता हें कितें चल्लां हेचें. जितले आपूण तकली मारता बाण तकले उडयता जमनीर पडटा त्या तकल्यांचे रास जाता पण तेचे रावणाक कांयच फरक पडना. रावण तसो उबो आहा कांयच ताका फरकूच पडना. तेन्ना तो विभीषणाक सांगता की कितें जालें काय कितें चल्लां कितें चालू आहा. विभीषण ताका सांगता की रावणाक मारपाचो सिक्रेट सांगता. रावणाक कसो मारूंक शकता. रावणा कडेन एक अमृत खंय आसा भुमली कडेन आसा आनी ताका एक स्पेशल बाण आसता ब्रह्म बाण म्हणून. तो बाणान तूं मारूंक शकता. तो बाण कोणा कडेन आसता तेच्या बायलेन लिपोवन दवरलेलो आसता लंकेन लिपोवन दवरलेलो आसता. ती आमी स्टोरी नेक्स्ट टायम बाण कसो जाता. सो तो हनुमनजी वचोन तो लंकेन वचोन तो बाण घेवन येता स्पेशल बाण कोणाक मारपाक रावणाक मारपा खातीर. ती मंदून तरी ते लिपोवन दवरलेलो आनी तो बाण मारून तो रावणाक मारता. कोण राम. आतां आमी पळोवंक शकता की जे रावणाची तकली आहा पळय 10 तकले कितें आहा इंटेलिजन्स आहा. ह्युमनाची इंटेलिजन्स आसा. एक तकले कितें आहा की पॉलिटिक्स बद्दल आहा. पॉलिटिक्साची तकली आसता. एक तकले आसता ते वैदीक टॅक्स शास्त्रांची आसता. एक ताका इवन सगळे कळे राज्य चलोवपाचे म्हणजे 10 तकले आसता रावणाक 10 तकलेचे. एखादें एन्जॉयमेंट आसता कशें एन्जॉयमेंट करप हितून तकलेन 10 आसता. जेन्ना तो सीताक किडनॅप करपाक आसता पळय रावण तेन्ना कितें जाता आपल्या सगळ्या तकलेन विचारतालो की आतां सीताक किडनॅप करप काय ना. तेन्ना 10चे 9 तकल्यान कितें सांगलेलें ताका किडनॅप करूंक नाका. तरी पण रावणाची ती मेन तकली आसता पळय ती कितें म्हणटा ना आमी किडनॅप करयात ताका आनी तो किडनॅप करता. जो मनीस तो आपले स्वताचे तकलेंचे आयकना तो लोकांचे कशें आयकतलो. कोण अभिमान जाका भ्रम आसता पळय ते आसता. सो आमी पयलें कशें की आमी हांकां कशें काम करूंक शकता. फक्त भगवान रामाचे शक्तीन भगवंताचे नांव भगवंताचे शरण वचून आमी करूंक शकता ओवरकम. कोणा जे इल्युजन आसा आनी प्रायड आसा तांकां नाल्यार आमी इजिली ओवरकम करूंक शकना. सो आमी 5 मिनटांची आनी घातली आसा. आतां सद्या दुर्गा पुजन चालू आहा तेन्ना मातशें 5 मिनटांचे दुर्गा म्हणजे कितें खबर आहा कोणाक. दुर्गाचो अर्थ कितें. दुर्गा म्हणजे मटेरियल झेल आहा. सो आमी हांगा पळोवंक शकता हे जगान आमी जे व्हड लोक आसा आमचे 14 लोक आसा सकल खंय ब्रह्मदेव आसून पाताळ लोक आनी आमी मदीं खंय आमी पृथ्वी आनी मदीं आसा. ते सगळे तितून आसा हितून भौतीक जगतान आसा आनी ते भौतीक जगाची ती झेल म्हटलेली आहा झेल. आनी त्या झेलाक कोण ती दुर्गा देवी. कित्याक आतां आमी पळोवंक शकता तुमी वचोन आसता झेलीन आसता कितें आसता जे प्रिजनर आसता म्हणजे जे आरोपी आसता ते झेलीन घातलेले आसता तांकां पळोवपी कोण आसता वयर झेलर आसता. झेलर पळयता कोण कसो वागता कोण सुदरपाक ट्राय करता ते झेलराचें काम करूंक शकता. आनी जर तो आतां आमी चिंतूंक शकता आमी एखाद्या झेलीन कशें पावले
हे आमी म्हणूंक शकता आमी कितें झेलीन कोण वयता जे कोण अपराध करतात तशे जशे कोण मर्डर केली चोरी केली ते झेलीन वयता न्हू तर आमी कितें करूंकूच ना न्हू तरी आमी झेलीन हे कित्याक पावले कशें चिंतूंक शकता आमी झेलीन खंय पावले कितें लागून झेलीन पावले आमी कित्याक आमी अपराध केला कसलो अपराध केला कृष्ण रे भायर मुख म्हणजे आमी भगवंत कृष्णाक वचून टर्न जाल्लेले आहा कृष्णाक भगवंत आमी विसरलेले आहा तो आमचो अपराध आसा आनी जर झेलीचो झेलर आसता पळय तो पळयता न्हू आतां प्रिजनर कितले आहा आरोपी आसा जे झेलीन रावता ते आतां थोडे सुदरपाक ट्राय करता न्हू तो पळयता कोण कोण सुदरपाक ट्राय करता ते सुदरपाक ट्राय करता पळय तांकां कितें मेळटा झेलर खूब खूश जाता तांकां सांगता जाय ते माग भगवान की जय तुमकां कितें जाय ते माग म्हणून सांगता कोण झेलर तेन्ना आरोपी कितें मागूंक शकता जे सारकेच आरोपीन जाय भूक लागलेली आसता खावपाक मेळना ते म्हणटले आपण डेली खिचडी खाता आपणाक कितें दी पिझ्झा दी पास्ता दी अशें मागतले नाजाल्यार कितें मागतले कोण अशें बरे कपड्यांक वास मारता नवे कपडे दी अशें मागूंक शकता पूण जो खरो बुद्धिमान आरोपी आसता मनीस आसता कितें मागतलो की तूं रिक्वेस्ट कर आपल्या जजाक वचून म्हणजे आपल्याक कोण पनिशमेंट दिता सांग नाका कितें आपूण सुदारपाक ट्राय करता आपणाक कितें कर पनिशमेंट कमी कर तशेंच हे जगाचो झेलर कोण आहा दुर्गा देवी आनी दुर्गा देवी आमी खुश केले आनी दुर्गा देवी कितें मागपाचें आमी की आपणाक बरे कपडे दी घर दी पुत्र दी अशें अशें मागपाचें ना की आपल्याला सेम जातलें की आमी झेलर कितें मागता की आपणाक खावपाक बरें दी नाजाल्यार आपणाक कपडे बरे दी अशें सेम जालें तें सो आमी झेलीन जर जेन्ना आरोपी येता पळय तेन्ना झेलर पयलीं कितें करता हेचे कपडे चेंज करता कलर ड्रेस दिता आमी गोंयान आसा ब्लू आनी व्हायट शर्ट आनी ब्लू पॅन्ट गोंयान आसा टीव्ही दाखयता लायन बीन दाखयता ते गोंयान ना तशें गोंयान आसा तशेंच जेन्ना आमी हे जगान येता तेन्ना आमकां दुर्गा देवी झेलर आसा ते आमकां कसलो ड्रेस दिता हे शरीर दिता पंचभुताचें शरीर दिता पाजेचें आनी तेच्या वांगडा परत इंद्रिया दिता 11 इंद्रिया दिता सो आमी झेलर हेका दुर्गा देवी खुश करपाक आनी कितें मागपाचें जाल्यार सो बुद्धिमान कितें मागतलो की आपणाक खंय हांगासून भायर काड म्हणटले आनी दुर्गा देवी आमी खुश करपाक कितें करूंक मेळटा ताका 4 वस्तू ते आमी करपाचे 4 वस्तू आमी करप ना आनी 4-5 वस्तू आमी करपाचे 4 वस्तू कितें करप ना कितें आहा की जे मांस खावप ना सोरो पिवप ना डिटॉक्सिकेशन करप ना इलेक्ट्रीक सेक्स करप ना संबंध भायले म्हणून दुसरें करप ना आनी तिसरें गॅमलिंग जुगार खेळप ना हे 4 वस्तू करप ना आनी 5 वस्तू ते कर म्हणटा जी आमी तुका खुश करूंक शकता ती कितें आहा भगवंताची हरी कथा आयकपाक जाय हरी नाम करूंक जाय साधू संग करूंक जाय आनी भगवंताची विग्रहाची पुजा करूंक जाय लास्ट आमी जे धाम आसा पळय तेचे विजीट करूंक जाय धाम यात्रेक वचोंक जाय जे आमची यात्रा वचपाक आहा ते यात्रेक वचोंक जाय सो आमी हे करीत जाल्यार कितें जातलें ऑटोमॅटीक दुर्गा देवी आमकां खुश जातली आनी ती दया कृपेचे आमकां ऑटोमॅटीक आमची रिक्वेस्ट भगवंता कडेन पावयतली जय कृष्ण